Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berkaitan dengan fenomena COVID-19 relating to the macroeconomy. We're going to discuss about bit concerning to COVID-19 and which impact the economic sector. Dengan judul Reopening the Coronavirus Closed Economy. Nah, pada abstrak ini perlu saya infokan juga, Kak, paper ini dipublish bulan Mei tahun 2020 oleh Department of Economy and Harvard Kennedy School, Harvard University, which Center of Fiscal and Monetary Policy, yang tentunya relate dengan mata kuliah makroekonomi kita, membahas tentang fenomena ekonomi secara agregat, yang bagaimana dampak dari COVID-19 to economic sector. Langsung saja, COVID-19 ini menyebabkan shutdown of much of the United States to attempt to contain the SARS-CoV-2 virus, produce a sudden and unprecedented economic contraction. Terjadi kontraksi ekonomi yang tidak bisa di-precedent secara tiba-tiba. The question of nation face today are how and when to reopen economy. Jadi pertanyaan yang diajukan di sini adalah bagaimana dan kapan kita akan reopen ekonomi, activity ya. Dibuka kembali aktivitas ekonomi and get people back to work while also achieving public health goals. This note briefly review the main consideration in answering these questions, drawing from the economic research conducted over the past 8 weeks. This research can and should help the public and policymaker evaluate difficult choice lay ahead of us so we can avoid the worst case outcome, large number of death, and prolonged deep and painful recession, yang bisa digunakan oleh para pembuat kebijakan atau masyarakat publik untuk consider melaksanakan aktivitas agar supaya terhindar dari akibat buruk yang menjadi dampak daripada COVID-19 itu, baik dari kematian, resesi ekonomi, etc. Nah, di sini there are few figures actually in this paper, as the figures below show weekly deaths in US peak in mid-April, but have subsequently declined only slowly. Since the first week in March, more than 20% of the US labor force filed for unemployment insurance, and the April unemployment rate of 14.7% is a level not seen since the Great Depression. Jadi sebagaimana figures yang digambarkan di bawah ini, grafik menunjukkan tingkat kematian yang tinggi yang terjadi di US peak in April but have subsequently declined only slow. Menjadi ada penurunannya namun hanya sedikit gitu, sangat lambat. Since the first week in March, beberapa labor yang ada di US atau pekerja itu filed for employment insurance gitu, meminta insuransi untuk para unemployment gitu atas apa yang disebabkan oleh COVID tadi. And the April unemployment rate pada April pengangguran meningkat, yang mana pengangguran yang terjadi saat ini tidak pernah terjadi pada masa, belum pernah dilihat ya sejak masa depresi, Great Depresi besar-besaran yang terjadi di tahun 1929.
So you can imagine how great the COVID-19 has impact the economic structure, economic unemployment, and recession in many countries. More than just the impact of Great Depression. Nah, ini in early days of epidemic decentralization, major leaders, institutions shut down the major portion of the economy in response to concern over the exponential growth of the epidemic and the threat of potential death. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui di beberapa negara telah menutup aktivitas-aktivitas, termasuk juga dalam aktivitas ekonomi sebagai respon terkait dengan pertumbuhan yang sangat eksponen daripada penyebaran virus ini dan potensial kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Now the police challenge is how to reopen economy and get people back to work while achieving public health goals. Jadi this is the way they mention, they elaborate how kita as a people to get back to work and achieving public health goals juga. Yang pertama, non-economic NPI play critical role in getting people back to work. Nah, ini secara farmasi atau kesehatan, dari sisi kesehatan sendiri, this include the social distancing, testing, contact tracing and quarantine, wearing masks, having adequate personal protective equipment for workers in job are unavoidably high contact. Gitu. Jadi untuk peralatan kesehatan sendiri itu harus senantiasa disediakan dalam melaksanakan aktivitas. Nah, yang kedua, low contact, high value workers should be reopened quickly and returning worker must feel safe. Many job either low contact can be made so suitable modification. In some cases, those modification allow like encouraging work from home. Ini jadi untuk menurunkan kontak langsung dengan masyarakat lain yaitu WFH, while in other cases there might entail some productivity reduction and facilitate worker distancing at work. Social distancing, and when coupled with low contact form transportation work such as job can be reopened quickly. Dan yang ketiga, some high contact activity might need to be suspended indefinitely. Certain high contact activity, aktivitas yang membutuhkan kontak secara intens, secara langsung, require hiatus until vaccine, yaitu harus ditunda dulu sampai diketemukan vaksin dan treatment daripada COVID-19 ini. This include both economic activity ya, termasuk juga aktivitas ekonomi, for example, live events at professional sport and activity with less or no economic component. Gitu, baik dalam kegiatan sport gitu yang relate juga dengan ekonomi, means berhubungan dengan pendapatan negara maupun aktivitas yang tidak relate dengan ekonomi itu ditunda dulu. Nah, ini contohnya juga seperti ini ya, tempat-tempat hiburan, tempat nonton yang memang secara langsung itu berkaitan dengan ekonomi ya, karena tempat seperti itu tentunya merupakan lahan bagi para pebisnis untuk mendapatkan income, profit, sebagainya. And avoid the second dip that could induce several long-term damage worker and the economy. Jadi non-economic public health intervention can facilitate economic reopening. Public health yang for many mass event like professional sport, theater, dan flea market, festival resources untuk kebutuhan entertainment itu juga di masa pandemi memang dilakukan close activity, aktivitasnya di reduce ataupun ditiadakan gitu, karena
sebagaimana yang dikatakan oleh Joe Biden, to fix the COVID-19 and then we can fix the economy. Kemudian support worker and consumer confidence. Many worker customers are frightened by the virus and prospect of their getting infected. Atau shipping market open, ineffective with shopper and sell associated comfortable returning to work. Heterogeneity of work exposure. Some industry like restaurant, air travel, service have high level of personal proximity, but many industry are characterized to low personal proximity and limited number of workplace contact. Jadi ya seperti industri restoran, air travel, and etc. juga harus dipertimbangkan untuk kegiatan aktivitas ekonomi untuk sementara. Gitu, close economic activity untuk agar supaya we fix the COVID-19 to fix the economic activity. Mencegah penyebaran virus corona. Nah, looking ahead after an abysmal second quarter, many professional economic forecasts expect a rebound of fourth quarter as can be seen in chart. However, 60 economic survey in April, Wall Street Journal, by the end of 2021 still leaves economy roughly 4% point below where it's been project pandemic. Gitu, masih berimplikasi sampai tahun 2021. The expected collapse in the second quarter significant itu lebih deeper, lebih dalam dan sharper than the collapse in the financial crisis gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa COVID-19 ini memberikan efek terhadap ekonomi itu yang lebih parah daripada krisis finansial. While this forecast project faster recovery than from the financial crisis, they also foresee a large persistent negative effect. And nearly quarter of survey economists suggest that 2 years after the initial collapse, things would be worse than 2 years after the financial crisis. Ya, seperti hasil dari penelitian ini bisa lihat pada grafik di bawah ini menyatakan dampak daripada COVID-19 itu yang akan dirasakan hingga beberapa tahun ke depan. That's why the epidemiology economy model suggests this worst case is possible, but also that it can be avoided gitu. Worst-nya ini foresees atau ramalan ke depannya, tapi juga bisa di-avoid, bisa kita avoid dengan mematuhi ataupun mengikuti apa saja yang tadi disebutkan di sini untuk class activity, baik itu di economic, relate dengan ekonomi maupun aktivitas di luar pada ekonomi yang mengharuskan kita untuk kontak intens. Oke, saya pikir itu saja penyampaian untuk materi ini. Saya cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.